30 জুলাই রাত্রিতে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়ের নেতৃত্বে বড়সড় সাফল্য। ডাকাত দল গ্রেপ্তার সহ উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও মূল্যবান সামগ্রী। জানা গেছে, বিগত বুধবার গভীর রাত্রিতে কদমতলা থানাধীন ইছাই লালছড়া গ্রামে ডাকাতিকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলা থানার পুলিশ মাঠে নামে 2 সন্দেহভাজন ডাকাতকে আটক করে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পরবর্তীতে আরও এক ডাকাতকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। আটককৃত 3 ডাকাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি ডাকাতদের পাকড়াও করতে মাঠে নামে জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় সহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেব বর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি জরিন পুইয়া, কদমতলা থানার ওসি সঞ্জয় দেবনাথ সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলা পুলিশের একটি টিম চারিদিক থেকে ঘেরাও করে অভিযানে নামে এবং ঘটনাস্থল থেকে 5 জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। ধৃতরা হলো পঙ্কি মিয়া, আব্দুল কয়েজ, রোশন আলী, এনামুদ্দিন ও রহিম আলী। তাদের প্রত্যেকেরই বাড়ি কদমতলা থানা এলাকায়। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করে হয়েছে একটি দেশি বন্দুক সহ 9 রাউন্ড তাজা বুলেট, বেশ কয়েকটি ধারালো অস্ত্র। এছাড়াও উদ্ধার করা হয় সোনা ও রূপার অলঙ্কার, 6টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, 2টি কিপ্যাড মোবাইল ফোন, ভারত ও বাংলাদেশের মোট 60টি সিম কার্ড সহ আপত্তিকর সামগ্রী। গভীর রাত্রিতে আনুমানিক 3টা নাগাদ ধৃতদের থানায় নিয়ে আসে কদমতলা পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় জানিয়েছেন, সম্প্রতি ইছাই লালছড়ায় সংঘটিত ডাকাতিকাণ্ডের সূত্রের ধরেই প্রথমে 3 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তাদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে যার ভিত্তিতে এই সফল অভিযান চালানো হয়েছে। এমন সফল অভিযানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ যে সদা তৎপর, এ ঘটনা তারই স্পষ্ট উদাহরণ বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। কদমতলা প্রতিনিধি রিपोर्ट, श्यामली त्रिपुरा। आप लोगों को पता है 26 तारीख की सुबह 3 बजे कदमतला इछाई लालचरा एरिया में एक रॉबरी इंसिडेंट हुआ था। वहां पे एक घर से 67,000 रुपीज, कुछ गोल्ड चेन, कुछ गोल्ड रिंग्स एंड मोबाइल फोन मिसिंग थे। उस पे एक्शन लेते हुए कदमतला पीएस में 41 नंबर केस हमने रजिस्टर किया और एक स्पेशल टीम बनाया एडिशनल एसपी के अंडर में, जो कि रेड्स कर रहे थे हम लोग लगातार उस दिन से ही। हमने स्टार्टिंग में 1-2 रेड किए, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक सलीमुद्दीन थे। उनके पास से हमने 12 साड़ी, 6 टी शर्ट एंड 7 आर्मी और बीएसएफ यूनिफॉर्म भी मिले थे। उसके अलावा जो घर तोड़ने या डोर तोड़ने के सामान होते हैं, हैमर्स, नाइफ, क्रोबार, मोबाइल, वो भी मिला था। तो ये हमारा ब्रेक थ्रू कल का था। उनके इंट्रोगेशन जेसी में लाने के बाद, पीसी में लाने के बाद उनका जो इंट्रोगेशन किया, उससे हमें इस केस में मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, जिसके उन्होंने कहा है कि वो और उनके 5 साथी इस केस में इन्वॉल्व थे और उन्होंने बताया कि वो सामान कहाँ मिल सकता है। उसको उनके इंफॉर्मेशन पे कदमतला पीएस में ओसी साहब और एडिशनल एसपी साहब, एसपीपीओ साहब ने मिलकर रेड किया और जो कि आप देख रहे हैं अभी हमारे सामने, इस रेड में हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका नाम है पांकी मियां, अब्दुल कैस, रोशन अली, अनानुद्दीन और रहीम अली। और उनके घर से ये सामान मिले हैं, जिसमें एक कंट्री मेड गन है, 9 लाइव राउंड्स है, 7 मोबाइल फोन्स है, कुछ सिम है, एक गोल्ड नेकलेस है, एक गोल्ड पेंडेंट है, एक गोल्ड इयररिंग है, सिल्वर के आर्टिकल्स है और हाउस ब्रेकिंग के अगेन दाव, क्रोबार और बहुत सारे इक्विपमेंट है। तो मैक्सिमम चीज रिकवर्ड भी हो गया है। तो ये 41 केस जो हमने लिया था, जो रॉबरी हुई थी इच्छा लालचरा में, उसमें मेजर रिकवरी और बाकी सारे जो संदिग्ध है उनको अरेस्ट कर लिया है। कुछ सामान बाकी है जो कि हम रेड करके उसको भी रिकवर कर लेंगे। थैंक यू।